The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. Jannah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen amma ba'd fa'uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalatu wassalamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah assalatu wassalamu alayka ya Nabi Allah wa ala alika wa ashabika ya Noor Allah. Dear viewers of Madani Channel, welcome to our transmission Path to Success. And today we bring to you the topic is about manners of talking. We meet people on daily basis. ہمارے لوگوں سے رابطے ہوتے ہیں, ملاقات ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے. Manners of talking is very important in our life. انسان کے اعضاء جسم کے کیسے بھی ہوں, لیکن جو زبان ہے نا وہ انسان کی پہچان بیان کرتی ہے. انشاءاللہ we'll discuss about the manners of talking. درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل ہے. The beloved Rasul sallallahu alayhi wasallam has said, whoever sends peace and blessings upon me, Allah azza wa jal showers mercies upon him. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alhamdulillah azza wa jal. Today our Muballighin, mashallah, Taqir bhai, Hafiz bhai, mashallah, and Rizwan bhai or Harun bhai with us. Harun bhai will do inshallah recitation of Holy Quran اور کلام بھی سنائیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لجپال نبی میرے درد دی دوا دینا. لجپال نبی میرے درد دی دوا دینا. جدو وقت آوے
برکت نال اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا دل روندا چاہندے نے جدوں لوکی مدینے نو دل روندا آقا دل روندا آقا دل روندا آقا دل روندا آقا دل روندا جاندے نے جدوں لوکی مدینے نو ہن سانو وی آقا ہن سانو وی آقا دربار دکھا دینا ہن سانو وی آقا دربار دکھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے سرکار دی محفل وچ جھولیاں بٹھا بیٹھے لج رکھ لے لج پالا لج رکھ لے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لج رکھ لے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا صائم دی تمنا روے آ کے مدینے وچ صائم دی تمنا روے آ کے مدینے وچ پاوے طیبہ دے کتیاں دے قدماں وچ بٹھا دینا پاوے طیبہ دے کتیاں دے پیراں وچ بٹھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جدوں وقت نزا دامن دی ہوا دینا Subhanallah. Manners of talking. This is our topic today. Inshallah, we'll start with our Taqir bhai. Taqir bhai, بات چیت کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا نا. ڈیلی بیسس پہ ہماری ایک دوسرے سے کنورسیشن ہوتی ہے. اسلام جو ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے in every aspect of life is also give us the guidance and the open guidance about how we should talk and what are the manners of talking as well. Definitely, Shah Sahib, without any shadow of a doubt, talking is such an action that the vast majority of us do literally all day long.
that sometimes we talk way too much, more than needed, and other times we talk when we don't talk when is necessary. So all of this comes into the manners of talking. Conversation is a very big part of the life of a human being. Having conversation, it could be having conversation with his own parents, having conversation with his family members, conversation with children, with neighbors, with friends, with colleagues. Whatever level you are at, you will be having some sort of conversation with that individual. So it's important that we understand the manners that Islam has taught us and what the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam seerah teaches us about talking as well. One very beautiful manner I will start off with, and that is that the Prophet of Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, he has mentioned, has been mentioned very beautifully, that speak to people according to their level of intellect. Subhanallah. And this is a very important Madani pearl that we all need to keep in our mind, that we speak to people according to their intellect. For example, when we are speaking to children, we'll speak to them in a different manner. When we are speaking to adults, we'll speak to them in a different manner. When we are speaking with our friends, we'll be maybe slightly more informal. But when we are speaking with a respected personality, our parents, we're going to be more formal, more respectful in this as well. So like this, whatever the intellect of that individual is going to be, that is the level of conversation that we will do with that person as well. In addition to this, many a times what happens is some people, they just talk unnecessarily. They go on for a very long time, and what happens is that the point that they were trying to make, that point is missed out because they have added so much extra conversation into that particular sentence. So what has happened here is that Sayyidah Aisha radiyallahu ta'ala anha, she states about the Prophet sallallahu ta'ala wasallam, that the Prophet sallallahu ta'ala wasallam, when he would speak, his speech would be so beautiful, so slow and calm, that someone, if they were to memorize the speech of the Prophet ﷺ, they could do so. This is how calmly the Prophet ﷺ would converse. And this is visible as well, how all of this, how the Sahaba have narrated so many ahadith of the Prophet ﷺ to us. This is evident that they heard and they were able to memorize what the Prophet ﷺ was saying, and they conversed it and passed it on to others as well, inshaAllah. So like this, there are many Madani pearls that we are going to be coming on to, but the main one I wanted to touch on at the beginning was that talk to people according to their intellect. Everyone has a different level of understanding. So the clever person is he, the wise person is he, who at the very beginning he understands what is the level of the other person, what is his intellect, what is his wisdom level, and then match his wisdom level, match his intellect when you are talking, inshallah. बहुत प्यारी हदीस पाक से शुरू की तौकीर भाई ने, और मेरे आका अलैहिस्सलातो सलाम की अहादीस पढ़े तो बहुत क्या कहते हैं मुख्तसर सी, लेकिन उसके अंदर इतने हिकमत के चश्मे होते ना फूट रहे होते थे कि बस चुनते चले जाएं। कल अगर आप इसी को ले लें कि जो है ना वो सामने वाले की अक्ल के मुताबिक कलाम करना चाहिए, जो मफहूम में आपको अर्ज कर रहा हूं, तो सामने वाला मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक अगर आप इसको लॉजिकल तौर पर इस तरह देखें कि अगर आप एक फार्मर के पास जाते हैं और उससे जाकर अगर आप लैपटॉप की बात करेंगे तो क्या होगा, उसको कुछ भी नहीं समझ आएगा। वो एक फार्मर है, वो खेती बाड़ी करता है। आप डॉक्टर के पास जाकर साइंसी गुफ्तगू नहीं करेंगे, डॉक्टर के पास डॉक्टर के हिसाब से आप गुफ्तगू कर रहे होंगे। साइंसदान के पास जाएंगे तो साइंसी हवाले से बात करेंगे, फार्मर के पास जाएंगे तो फार्मर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ये भी गुफ्तगू के एक आदाब और मैनर्स में कि हमें सामने वाले से कैसे कलाम करना है। बच्चा है तो उसको बच्चों के अंदाज में समझाना होगा, बड़ा है तो उसको बड़ों के अंदाज में लेकर चलना होगा। लेकिन इन सारे सिनारियों के अंदर मैनर्स जो है वो कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, ये याद रखिएगा। जो मेन की फैक्टर है ना वो आपका एटीट्यूड जो है ना वो, क्योंकि हुस्न अखलाक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी नेमत है कि हुस्न अखलाक जो है ना ये दामन हाथ से नहीं छूटना चाहिए। होता यह है कि बातचीत करते करते ये चीज निकल जाती है, वो बात ठीक भी करते करते ना उसको इस एंगल में वो डाइवर्ट करते हैं कि वो बात जो है वो गलत हो जाती है। तो हमें कोशिश करनी है कि जो इस्लाम ने सबसे बड़ी गाइडेंस हमारे लिए तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी है। सबसे मेन की फैक्टर बीइंग अ मुस्लिम, हमें फॉलो क्या करना है, जो मेरे आका अलैहिस्सलाम के फरामीन है उनका तरीका,
कैसे बात करते थे, बात करने के दौरान वो किस तरीके से जो है मुस्कुराते थे, कैसे देखते थे, कि ये सारी चीजें हमें किताबों में मिलती हैं। लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है कि हमने जानने की कोशिश की है, क्या हमने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। हमारे साथ माशाल्लाह रिजवान भाई भी हैं, फिर हफीज भाई के भी मदनी फूल होंगे, इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा। Speaking to the people according to their intellect, we need to understand how much of an impact the way we speak has. So the words that we use. For example, there's a big emphasis on using plain language rather than trying to overcomplicate things. For example, if you can say that this is a glass of water, there's no need to say like the chemical that this is H2O. Why are you trying to complicate this, showing people your excessive knowledge? If we can say this is a glass of water, let's say it's a glass of water. Let's make it easy for the person to understand. This is all part of manners. As well as this, we can also need to understand the tones that we use, the pace that we're speaking at. For example, like you said, Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wasallam used to speak so clearly and distinguishably that the people that were listening could memorize what they were saying. If we're speaking ultra fast, one, the people that are listening won't be able to understand us. Our words will get all mixed up. And if we're speaking too slow, we might also lose them. We might also lose the point that we're trying to make. So those couple of things. And the last one, tone. The tone that we use is extremely important. If we're using a tone, for example, you mentioned Nabi Kareem sallallahu ta'ala alayhi wasallam used to smile when they used to talk. So you're engaging that person. You're showing them that you're listening to them. If your tone is such that you're bitter in your voice or anger in your voice, or you're snapping at people, and it's going to have a huge impact. This is not good manners. You've got to show people that you're listening to them, you're enthusiastic about speaking with them. And we'll touch on more and more points, but these 3 points to start off with, please. Words that you use, the tone that we use, and the pace that we speak in is very, very important in the manners that we speak. माशाअल्लाह, टॉकिंग एंड मैनर्स ऑफ टॉकिंग, इनको हम लेकर चल रहे हैं। इन्होंने भी जो बात की, तो बात तो सीधी सी बात है, जबान सब रखते हैं मगर कमाल वो रखते हैं जो संभाल रखते हैं। तो जबान को संभालना ना, ये बहुत बड़ी चीज है। असल में प्रॉब्लम है, हालांकि ये जो है ना वो 32 पैरे दांतों के अंदर है, लेकिन फिर भी जो है ना ये ऐसे कमाल कर देती है कि बस फिर वो कमाल को कमाल ही हो जाता है। जी तौकीर भाई, क्या फर्क? जी, so like Rizwan was mentioning about the tone, I hear many a time from Rukn Shura Haji Abdul Habib Atali, they mention it many a time, that many a time what happens is, what we are saying is correct, but the way we are delivering that point, that is what is messed up, that is what is incorrect. So it's very important, like Rizwan mentioned about the tone of our speech. This is a very important thing. When we are talking, how we are delivering this particular point that we want to put across, this is very, very important. So the deliverance is also part of the mannerisms of in which we are talking as well. And in addition to this, sometimes you have to be very mindful of the scenario, the time and place. What you are saying, is that the time and place to say that particular thing, or is it not the current that time and place? Do we have to wait for another time and place to put that point across? This is something very important as well. What happens is many times scenario will come that you'll end up saying that what I said was right. No one is saying what you said was wrong, but it's just that wasn't the time and place to say it. You could have waited for a better time to say that particular point, and then it would have had more of an effect, more of an impact rather than at that particular time. So whatever you're saying, it might be correct, but the time, the place, the way of delivery, all of this is important in our conversation as well, inshallah. Shaji, क़यामत वाले दिहाड़े दिल को भी सवाल उसी, ज़बान को भी सवाल उसी, अखां को भी सवाल उसी, हर चीज़ का सवाल है। लेकिन गल करने ने बारे जिसे कोई सवाल किया जासी, इसने बारे च कोई मरहला इसकी ना समझने ऐसा कि भाई ये कोई काम है गल करना, और इसने बारे च कोई पूछगछ होसी, और इसने बारे च कुरान च भी आया कि 2 फरिश्ते बैठे हुए जो तैयार बैठे केड़ी गल कट से मुंह विच तो, ठीक है। और तुसा देखो कि इस बोलने ने वाले नाल असानी जड़ी अंडरस्टैंडिंग है उस यही है कि आख्या गया शरीयत च घट तो घट बोलो जी, जेड़ा ना बोलिया मन समता नजा कामयाब हो गया जी।
یہی آئے گا کہ جڑی خاموشی پر قائم رہنا 60 سال نہیں مطلب کہ نفلی عبادت کو بہتر ہے جی. اور سرکار ہے جڑا اپنے دوست جبڑیاں نے درمیان جی ایک ادھا حصہ اس بیان کرسا میری ضمانت چاہیے ہے میں اس کی جنت کی ضمانت دینا جی. پھر میرے اہل سنت دامت برکات مولانا تکو خاموش زیادہ جی ہر ہفتے پڑھو تسا. پھر انہوں نے کتاب جی ایک کتابوں سے دیکھو اور اس سے علاوہ جڑیاں انہاں اور بھی کتاباں لکھی جڑیاں میٹھے بول رکھے نے میٹھی زبان یعنی اے زیادہ تر توجہ دلوائے گی کہ خاموشی اختیار رکھو کٹ تو کٹ بولو تو بولنا بھی اتھا ہی ہے جتھا کہ ضروری ہو سی ٹھیک ہے. اچھا ہن اگر بولنے لی بات پر بھی ایسا آئی جاسا تو اس بولنے نے بھی ایسا کہ سیکھنا پیسی. آج کل نے جڑا خاص کر دور آئی گا یعنی بہترین گل آہی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافی شافی دسی گئے کس طرح گل کرنی کس طرح گل کرنی طریقہ کیا اسی سٹائل کیا سننے دسیا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گل کرنے ان سے اس طرح کے لوگ گننے سے انگلیاں پر جی. اور پھر بعض دفعہ تو 3 دفعہ یعنی اس کے دوران ہونے سے اس طرح ٹھہری تو گفتگو کرنے ہونے سے. تو ہن ایک گل یہ آ گئی کہ یہ جتنی بھی گلائیاں اساں سنتا اور آداب اور سارا کچھ سیکھنے ہاں لیکن اج کل نے جڑا دور آئی گیا نا اس اسپیشلی تساں دیکھو کہ اس نے پر لیکچرز دیتے جانے اس نے پر تعلیم دیتی جانی میں گل کس طرح کرنی تساں اور وہ ساریاں بھی گلاں میں تھوڑی عرض کرنا نا اس سے نے انڈر ایشیں جو سرکار دسیا تھوڑا جی اس نے وضاحت ہوئی بھی. مثلا اگر تساں کو بات چیت کرنے پہ 2-4 بندے بیٹھے ہوئے گفتگو وچ اس نے کوئی آداب ہے کہتے جی کہ جڑا کوئی اگر گل کرنا نہ پیا دعا جڑا سامنے بیٹھا توجہ نہ سنے اس کی اس نے آداب وچوں ہے. اے نہیں کہ اپنا بزی ہے ادھر تکنا پہ ادھر تکنا اے اس نے واسطے ہے دل آزاری نہ سبب اس جڑا کو جو ماڑی گل نہیں ویلیو ہی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے. دوسری یہ گل ہے کہ جڑا سننا پیا جڑی گلاں ہونیاں پیا درمیان وچ نہ بولا ہے اس نے آداب وچوں ہے بات نہ کاٹے گل نہ کٹا اس نے ٹھیک ہے سنی کہ نہ ہو. اچھا تیسری گل یہ ہے کہ موضوع پر گل کرن جڑا بھی کرنا پیا جس نے دسیا نے گل لمبی کن کو اور نکلی جاسی اس سے پر رہ جڑی گل کرنا چاہنا. اچھا پھر جڑا بھی کوئی بولنا چاہنا اسے نہ دسیا کہ وقت پر بولا ہے بھائی جس گل نے بولنے نا وقت ہے نا اس ویلے اس نے گفتگو کی جائے. بھائی کوئی ٹاپک تسا کوئی مطلب دیتا سا کہ ہنٹ تو تسا کوئی پرومپٹ کیتی تو اسا بھائی اس حساب اس کی لے کے چلنا ٹھیک ہے. اچھا پھر کیا ہے جڑی بڑی گل ہے ریلیکس رہنا. یہ تو چلو اسے اتنے بیٹھے ہیں نا اس ویلے گفتگو کے بیٹھ کے بیٹھے ہوئے ہیں فرنٹ روم بیٹھے ہیں گرما گرمی ہو جاتی ہاں لفظہ پائی پھر ہاتھا پائی پر آئی جانے ہیں. یہ مینر ہے سیکھنے پینے پھر ریلیکس رہنا تسا جی. آرگومنٹیشن نیچ نہیں جانا سا اساں گفتگو اس طرح کرنا کہ تحمل مزاجی نال اور یہ بات چیت نے جڑی ہے نا کمیونیکیشن کا بیسک رول یہی ہے کہ تسا سننے نہیں کوالٹی جس بندے چ نہیں ہے نا وہ بات چیت نے مینرز نہیں جاننا پھر وہ لفظہ پائی سو ہاتھا پائی پر آئی جاسی. اور پہلے جڑا ہے نا تربیت یہی ہے کہ سنیا جائے اور ویسے بھی علم نے تقاضیہ چو یہی ہے کہ اس نے سنیا جائے غور 4 لیول ہیں ان میں ایک توجہ مین جو ہے وہ سننا مین توجہ ہے ٹھیک ہے. دیکھیں نا ساری گلاں وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے طرف ہوئی ہیں. اچھا پھر کیا ہے دلیل نال گفتگو کی جائے صحیح جی. یہ نہیں کہ ویسے ہی کرنا ہے کوئی ریفرنس ہو دوستوں تاکہ واقعی اس گل چ وزن بھی پیدا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر کیا ہونا بعض کہتے ہو نا کہ اگر کوئی بندہ گل کرنا نہ پیا تو تم دیکھ سو کہ وہ ختم ہی نہیں کرنا دعا انتظار ہی کرنے رہنے بھائی کہ میں بھی ان ختم ہی کر چھوڑ سا کہ بہت کچھ لیکن مائک دوبارہ نہیں کرتا نا وہ کہتا ہے ملا ہے تو میں پورا ایک ہی دفعہ ڈیلیور کر دوں. نہیں بات ہم مائک نے بھی گل کوئی نہیں ہے نا ویسے ہی بیٹھے ہو سن نا تو بھائی مطلب کہ انہیں منٹ کیتا 2 منٹ کیتا اتنا کیتا چلو اس بعد جڑا نہیں موقع دین نہیں لگے دوسرے کی ایسی ہے ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے علاوہ یہ تو بڑی گل ہے کہ جڑی میں آرگومنٹ نہیں شروع کرتا ہے بندہ کوئی فرنٹ روم بیٹھا اتنے بیٹھا نہیں اس طرح نہیں ہے بلکہ سننا اور اس کے سمجھنا کہ اگلا کیا کہنا چاہنا پھر اس سے بات جڑا نا اس سے پر بات ہو کر ہے. ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں حفیظ بھائی نے کور کی ہیں ابھی اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وہ ایک ہے نا کہ فیمس سینٹینس ہے one tongue and 2 ears why we have 2 ears کہ بولو کم اور سنو زیادہ. یہ بھی اس کے آداب میں سے ہی آتا ہے لیکن ہم بولتے زیادہ ہے سنتے کم ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے جب ہم سن ہی نہیں رہے ہیں تو پھر وہی بات ہے ہم چاہتے ہیں ہم بولیں ہم کسی کی سنیں نا
ऐसे लोग कामयाब नहीं होते, ये आदाब के भी खिलाफ है। हजरत सैयदना सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मोमिन, कामिल मोमिन कब होता है? फरमाते हैं कि मोमिन उस वक्त कामिल मोमिन होता है जब वो तवील खामोशी वाला, उसकी गुफ्तगू अच्छी हो और झूठ ना बोलता हो और परहेजगारी में मुखलिस हो, दिखावा और रियाकारी से बचता हो। अब तवील खामोशी ये भी डिक्शनरी में कम है, हाँ गौर कर ले हमारी। फिर गुफ्तगू अच्छी हो, ये भी डिक्शनरी में बहुत कम है। मैं नहीं कह रहा नहीं है, लेकिन कम है कि अच्छी गुफ्तगू में बात की जाए। फालतू की बातें कर रहे होते हैं, हमारी गुफ्तगू में हम कम होते हैं, दूसरे ज्यादा होते हैं। और जब दूसरे ज्यादा होते हैं तो वो जो हमें इतना भी नहीं पता कि उस गुफ्तगू में गीबत कब आ गई, उसमें हुब्बेजा कब आ गई, उसमें हसद कब आ गया, उसके अंदर जो है वो बदगुमानी कब आ गई, ये भी एक बिल्कुल भूल जाते हैं। तो फिर गुफ्तगू एक तो तवील खामोशी वाला, एक बात अच्छी करने वाला हो, फिर झूठ ना बोलता हो, बात वो पता ही नहीं, हालांकि पता क्या नहीं पता, खुद ही कह रहे हो पता नहीं है, फिर खुद ही बता रहे हो, तो जुमला भी तो गौर किया करे क्या बोल रहे हैं। तो बहरहाल बहुत सारी चीजें हफीज भाई ने कवर की हैं, लेकिन बात सीधी सी ये है, सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। खामोश होता है ना, हिकमत का नुजूल होता है। ऐसों के पास बैठना चाहिए खामोशी, तभी मेरे आका अलैहिस्सलाम तवील खामोशी वाले थे। और हम आका अलैहिस्सलाम के मानने वाले, हम तो कहते हैं हमसे बड़ा कोई बोलने वाला ना हो हमारे इलाके, क्या पूरे शहर में ना हो। बस एक दफा चाबी भरकर तो देखे, फिर देखे कहां तक जाकर जो है वो, बल्कि रुकने का तो है ही नहीं है, पीछे दूसरी भी वो एक्स्ट्रा इंजन लगाया हुआ होता है जो खुद ब खुद चाबी भर रहा होता है। सही, definitely. Shasab, here nowadays in the society that we live in, unfortunately we want to sit with those people that talk a lot. And we, unfortunately, very sad reality that we live in is that we love gossip. Generally, everyone that's out there would like to hear a lot of gossip. So even in this, like you mentioned, that sometimes we're going to involved in so many useless conversations that eventually it takes into us to sin as well. And obviously, definitely, without any shadow, without liking every single action of our life, we need to refrain from sin. So even when we are talking as well in conversations, we need to refrain from sin as well. Like you mentioned, you fall into backbiting, slandering, foul language. Unfortunately, this foul language is a big problem nowadays, especially amongst the youth. In almost every single sentence, some sort of foul language will be coming out. And all of these disgusting words, foul language will be coming out in every single sentence. So most of the time, without them even realizing it, is part of the speech now. Habit. It's a habit that is part of the speech, that in every single sentence, without any need whatsoever, they'll mention these words that are not very good, they're not very pleasing. And it becomes part of their conversation. This is something that we need to refrain from as well. There's a narration that I was reading, that Sayyidina Uqba radiyallahu ta'ala, and he mentions that, Ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, what is salvation? And the Prophet sallallahu ta'ala wasallam, he answered, keep abstaining your tongue from foul conversation. Inshallah ta'ala, if we keep our tongues safe from foul conversations, then inshallah we'll gain salvation, as according to this narration of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. So this is something that we need to focus upon as well. Use good words. Like Hafiz Bha mentioned about the Risala of Amir al-Sunnah, Meete Bol. Sweet words. It's a very beautiful booklet of Amir al-Sunnah that tells us how we can beautify our speech as well. Use good words that will make the other person happy. I was reading somewhere earlier today, I think it might have been yesterday, that in the English language, heart, H-E-A-R-T, and that's how you spell it. In the middle of the word heart is ear. So what is indicating that to get to the heart of someone, you need to listen to him. Use your ears for that person. So I found that, mashallah, is a good post that we come across. So if we want to get to the heart of the other person, give him that listening ear. A lot of people nowadays, especially with the amount of the increase of mental illnesses that are in our society, all they need is that listening ear. Someone to listen to them, listen their problems out, and be that supporting hand for them, inshallah ta'ala. That will go a long way as well, inshallah. MashaAllah, chale, heart or ear, MashaAllah. MashaAllah, very good point. Just to build on what Tawqir Bhai was saying, it reminded me, as well as when we get into these habits in conversation, we start
using slang in these conversations. So we're not using the correct words. And when we're using slang, it doesn't come across very well. And not everybody understands slang as well. So we should try and use the proper words that are in the language, as well as not swearing. We should try and not be immodest. You know, especially when a certain group of people get together, they think it's really funny or really big of them and, you know, brave or courageous to be immodest and say rude things that we shouldn't be talking about at all. Never mind within, your group of friends or with family and all these sort of things. So we need to remain modest. Stop cursing. Cursing is a huge sin. We need to take this out of our speech. So we need to pick people up. So if somebody's got habit on it, like you said, at the right point, when it's the time, make them aware of this habit, that this isn't a great habit, and you know you're doing this, and give them that call to righteousness, as that we emphasize all the time. They might not be, because they've been doing it so long, or somebody in their family or their group of people have been doing it so long, they've picked up the habit. So remind them that, are you aware you're doing this? So that we can stop the cursing, we can stop the immodesty, and your circles will become better. And also in the conversation, try and show, I read it somewhere, that try and show compassion to the youth and respect to the elders. Okay, and in this way, you'll be a lot respected as well. You'll gain a lot of respect, inshallah. MashaAllah. The most dangerous and harmful thing for us, what is it? Our companion asked in the court of beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, what is the most dangerous and harmful thing for me? And the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam has replied, he sallallahu alaihi wasallam held the blessed tongue and said this, इस जबान जो है ना, ये है सबसे डेंजरस और हार्मफुल. इसको बचाकर रखा, सही तरह रखा. अगर आपने सही यूज किया, ये जबान आपको जन्नत में ले जाएगी. आपके अल्फाज, आपकी बात करना, और अगर इसी का मिस यूज किया तो कहीं ये आपके जहन्नम में जाने का सबब ना बने. तो जैसे इन्होंने बात की, बहुत से लोगों को बेहयाई की गुफ्तगू पसंद होती है, वो गंदी बातें करने वाला, गंदी बातें सुनने वाला, इसके बारे में तो कई वहीदात हैं. अच्छी गुफ्तगू होनी चाहिए. बात हमारी मैनर्स के ऊपर बात हो रही है. मैनर्स आप भी समझ सकते हैं, गालियां देने वाले को कोई भी पसंद नहीं करता. अच्छा, होता यह है कि पता नहीं है ना, जैसे हम हारून भाई इन सिंपल वर्ड पे अगर आप कहता हो, आइए तशरीफ लाइए, प्लीज सिट डाउन है, जैसे सिट बोला दोनों ही है, बैठो, आइए तशरीफ लाइए, बैठिए, दोनों में फर्क है. पता चल रहा होगा मैनर्स का, खड़े हो जाओ और स्टैंड अप, जरा खड़े होंगे आप प्लीज. मतलब थोड़ा सा लफ्जों का अच्छा इस्तेमाल जो है वो मौज़िब दायरे के अंदर आ जाता है, और इन्हीं लफ्जों का थोड़ा सा जो है वो इस्तेमाल जो है वो आपको ऐसी तरफ ले जाता है, ये बड़ा गंदा आदमी, इसको तो गुफ्तगू करनी भी नहीं आती. When you are trying to sell something, or when you are going for those rishte, when you're trying to go for job interviews, and the way you are talking to that person, trying to impress them, trying to speak as sweetly, as bestly as you can, you're putting your best self on, and think about that and try and see if you can make those habits more generally. When you're talking to your children, for example, when you're talking to the mother of your children, when you're talking to your parents behind closed doors, what are you like with them? Are we being as sweet with them, or is it just when we want something? वर्ड्स तो होते हैं, स्वीट नहीं होती उसमें. स्वीट वर्ड्स होते हैं, वो लोगों के लिए होते हैं, घर वालों के लिए बहुत कम होते हैं. अल्लाह आसानी फरमाए. मैं थोड़ा जा करने इंशाल्लाह. देखो शायद जदों भी तक बंदे नाल जाई ते मिलने हैं ना पहली दफा, उसकी जिसने बारिश से ना गुफ्तगू की तो कोई पता नहीं होना. लेकिन चंद मिनटां दी गुफ्तगू नाल असने बोलने नाल ओ अंदाजा लाई कि ना इसना ज़हनी लेवल क्या है, एक केड़ी शख्सियत ना मालक आ, इसना खानदानी बैकग्राउंड क्या है, इसकी तरबियत किस तरह हुई जी. ते इसू तुसा एक तो बंदे नहीं फौरन जना 10 मिनटां ही पता लग जान किस एक कैलिबर ना बंदा है, पहली ते गल. ते फिर जदों पता लग जाए ना तुसा की, ते फिर उसने अकल ने मुताबिक गुफ्तगू करनी है. एक ते हो गया.
تیسری بات ہے یہ کہ جدوں ہی اگر گفتگو نے دوران انٹرسٹ اگر اس نے لینا چاہنے ہیں نا تو اس لیے مسائل سنو وہ کیا بانا چاہنا تو تسا پہلو بھائی نا ہر بندہ اپنی بانا چاہنا لیکن اچھا بات چیت کرنے والا وہ یہ جڑا دوسرے نہیں سننا بے شمار تسا واقعہ دسیا سا کہ بھائی 2 سبزیاں دکاناں بنیاں سی نے ایک نہیں بکنی کونی سی دوے نہیں تڑا دار ہونا میں کوئی 3-4 سال دیکھنا رہسنا بعد میں ہے یار 20 سال بعد گیا تو بہت بڑی دکان تو دعا اتھا ہی پہلے والے کی دیکھا تو اس نے میں جج کرنا رہا اس کا سلسلہ ہے وہ بھائی آج پنڈیاں بڑیاں تازیاں آئی ہیں جی اچھا کل دھنیا ٹھیک سا نا اچھا آج ٹماٹر لے جاؤ یہ بڑے تازے آئے ہوئے جی اچھا اس نے یہ گلاں بیچنا پہ وہ بھی سبزی وہ بھی بیچنا پہ سبزی لیکن گل تھوڑا دور پہلے کی طرح اچھا بیو ایک طرح اچھا بیو تو سن جڑے ایکسپریشن ہے نا یہ بڑے افیکٹ کرنے صرف الفاظ نہیں گل ہونی الفاظ بڑے اچھے بولنے پہ ہو لیکن تو سن مطلب چہرے پر بادل چھائے ہوئے غصے نے جی اکھاں تو سب سے پہلو ایکسپریس کرنیاں خوشی کہ تسا خوشی ہو کسے نے کہ ناراض ہو تسا جی بعض اوقات فکرے سے بغیر ہی پتہ لگ جانا بندے نے انداز سوئی اے بھی سیکھنا پیسی بات چیت نے دوران کہ تسا نے باڈی نے ایکسپریشن کیا ہے باڈی لینگویج بڑی ضروری ہے صرف الفاظ پر گل نہیں ہو لگی ورنہ بچے کی بھی تکھی نا بچہ تو تسا نے الفاظ سو ان کے تسا نے چانے ہونے اس طرح وہ پتہ لگ جانا یہ روچ ہے ہبا اس سے مطلب سنبھایا کچھ بھی نہیں ہے تو اس واسطے ایک تو یہ ہے کہ فیملیئر ہونے واسطے پہلو اس نے پرابلم سنو جڑا بندہ تسا نے گل کرنا چاہنا پھر اگر جڑا پرابلم تسا حل کرنا چاہنے ہو اس کی پھر اسا دیکھنا کہ اس پرابلم اس نے مطلب نہ لی حل کرنا آسان نہ کہ فرض کرو وہ ایک کچھ مثال دیتی کوئی بچہ سے کھانا ہی نہیں اس نے کھانا جی میں بس چاکلیٹ کھاسا میں ایک کھاسا میں وہ کھاسا اچھا وہ پھر وہ نیکسٹ ڈور نے لڑائی شڑائی بھی اس نے ٹی رہی ہونی سی تو اس کچھ مشورہ کیتا وہ نے اس طرح گل کرو جس طرح کہ اس نے انٹرسٹ ہے کہو تو اگر کھاسے نا تو تک تو کوئی روز پڑنا تڑنا روز مارنا تو تگڑا ہو جیسے چنگا سے تو پھر اچانک اس تو بعد اس کھانا شروع کر چھوڑیا ٹھیک ہے وہ اتنا ہی کو رکنا بھی نہیں سر جب منع کرو یار اور نہ کھا اور نہ کھا یہ ہونا کہ گفتگو کرنے والا کس طرح کر سو تساں کچھ یہ بھی سیکھنا پینا اس معاملے اور پھر وہی گل ہی کہ بہتر ہے خاموشی اختیار کی جائے جس لئے بھی گل ہوا ہے اور پہلو سمجھا جائے آنے بہترین بات چیت کرنے والا وہ ہونا محفل جڑا شروع چپ رہنا باقی گل کرن دینا جدو سارا سمجھے جانا نا اس کی پھر اینڈ اپ کرنا وہ ہونا اچھی بات چیت کرنے والا ماشاء اللہ کیا بات ہے میں بہت ساری چیزیں فیس میں وہ ایک جملہ اکثر کہتے ہیں نا کہ الفاظ کی بھلے اہمیت ہے نو ڈاؤٹ ورڈز آلویز ہیو ایفیکٹ لیکن مین ایفیکٹ ہوتا ہے وہ لہجے کا آپ کے کس طرح آپ ڈیلیور کر رہے ہیں آپ بات کس طرح کر رہے ہیں پھر باڈی لینگویج بہت آپ گفتگو بڑی اچھی کر رہے ہیں یوں بیٹھے ہوئے جی اور لگ رہا ہے کہ بس آپ وہ جو ہے نا وہ آپ کو باندھ کر بٹھایا ہوا ہے چہرہ بالکل ہے نہ مسکراہٹ ہے حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کرتے ہوئے مسکرایا کرتے تھے مسکرانا سنت ہے ٹھیک ہے نا اور جب وہ مسکراتے تھے تو دندان مبارک سے نور نکلتا تھا تو یہ اب آقا علیہ السلام کی سیرت پر ہی عمل کرنا ہے نا جبھی تو ہم کامیاب ہوں گے تو اب گفتگو کرنے کے دوران چہرہ بالکل سپٹ نہیں جی وہ بالکل میں تو سنجیدہ رہوں گا سنجیدہ رہنے کا یہ مطلب تھوڑی کہ آپ کو مسکرانا منع ہو گیا آپ کو باندھ کر بٹھا دیا گیا رسی سے بالکل ہاتھ بھی نہیں ہے باڈی لینگویج بہت کاؤنٹ کرتی ہے اور اس کا ایک افیکٹ ہوتا ہے سامنے والے پہ تو یہ بھی ہونا چاہیے اچھا یہ بھی کیا ہو رہی ہے بہت سارے بات چیت کرتے ہوئے مارشل آرٹ لڑ رہے ہوتے ہاں ایسا بھی نہ ہوگا اسکرین سے باہر ہاتھ چلے جاتے ہیں بٹ ان کی گفتگو یعنی کہ بات کیا ہو رہی ہوگی یعنی کہ بات ہو رہی ہوگی زمین کی وہ آسمانوں کی طرف اشارے کر رہے ہوں گے تو ایسا بھی نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں سیکھی جائیں گی گفتگو کی ان کی گفتگو کم ہوتی ہے ان کے ہاتھ کے وہ ایکشنز اتنے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے انہوں نے 2-4 جو ہے نا وہ اڑا دیں گے Some people get lost in the visual aids of the person while talking. Like you mentioned that you're talking about one thing but your expressions are completely something different, and this is something very important that we need to build in our conversations as well. I just want to touch upon another point. Imam Ghazali rahmatullahi ta'ala mentions a very beautiful point in relation to conversations. He categorizes conversations in 4 different categories. And he mentions that out of these 4 categories, only one of them is worthy that we spend in time in. The first category is that category which is completely beneficial for a person. The second category is that which is completely harmful, like sinful conversations. The third category is that conversation which is some harmful and some
beneficial. And the fourth category is that which has no benefit in it, no harm in it either. So Imam Ghazali rahmatullahi ta'ala he states that the only one that we should be involved in is the one that is completely beneficial for us. Because if it is completely harmful, then it's harmful anyway. We need to stay away from that. If it is neither harmful and neither beneficial, then that is, it's just waste. It's useless because we're not getting any benefit out of it, but we still have to give account on it about it on the Day of Judgment. And the one that has some aspect of harm in it, that we need to stay away from anyway. So these, if we categorize all of our conversations in these four categories and see which one is it completely beneficial for us? If it is, then we carry it on. If it's not, then we refrain from it. We've been talking about silence and talking and stuff as well. The viewers of Madani Channel might be thinking that why do the brothers of Dawah Islam always talk about staying silent? Remember that the Prophet ﷺ has stated in a very beautiful narration that either speak good or remain silent. So from this what we learn is that it is better to remain silent than speaking something bad. But it is better to speak good than remaining silent. So if you're going to talk about calling towards righteousness, giving invitation towards goodness and all of this stuff, then inshallah ta'ala your conversation will be reward worthy, and that is better than remaining silent. But silence it helps you when you're going to fall into sinful conversations, useless conversation, because the useless conversation, you still have to give account of that on the Day of Judgment. And that is something that is going to cause a great problem for us if we are not careful, inshallah. حدیث پاک بھی ہے نا کہ those who believe in Allah and on the Day of Judgment either speak good or remain silent. یا تو اچھی بات کرے یا تو خاموش، یا اچھی بات کرے یا خاموش رہے، جو اللہ اور جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. تو ہم ایمان والے ہیں، ہمیں اچھی ہی بات کرنی چاہیے. جیسے ہمارے مبلغین بیان ہر چیز کا حساب دینا ہے. جو بات جیسے امام غزالی کہتے ہیں 2 یا 3 جملوں میں ہو سکتی ہے نا، وہ 4 اور 5 جملوں میں یا 3 اس میں ختم کی جائے تو وہ باقی جو وہ فضول میں آ جائیں گے. اور حساب سب کا دینا ہے. جیسے مثال ہے وہ مرچ منگانی آپ نے، مرچ لے کر آ جانا. یہ مرچ کیا ہے؟ وہ تو اکثر ہوتے ہیں وہ لیمو لے کر آنا، لیمن کہتے ہیں لیمو شیمو لا دینا، شربت وربت لا دینا. تو شربت تو سمجھ آتا ہے، یہ وربت کیا ہے؟ تو یہ جو ایکسٹرا چیز لگا دی نا ہم نے، جس کا کوئی نہ ڈکشنری میں بھی ڈھونڈیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ اصل میں یوز لیس تھنگ ہے. فضول بات نامہ اعمال میں لکھانا، پھر قیامت کے دن پڑھنا سب کے سامنے. الامان الحفیظ، اللہ ہمیں بچائے اپنی گفتگو اور مرچ مسالہ وسالہ چاٹ لیمو. آپ غور کریں گے تو آپ کو جملے آ رہے ہوں گے، یہ تو میں بھی بولتا ہوں. تو یہی تو عرض کر رہے ہیں جو بات جس جملے کی اسی کو استعمال کرے نا، اس کا ڈکشنری میں مطلب نہیں ہے اور ہم بول رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں نا تھنک بیفور یو اسپیک، پہلے تولو پھر بولو. لیکن وہ کہتے ہیں اکثر تو ہم بولنے کے بعد بھی نہ سوچ رہے ہوتے نہ تول رہے ہوتے. بہرحال ہمارا سیگمنٹ کا ٹائم ہو رہا، ٹائم ہوا ہے ٹوڈیز پزل میں. آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا اسکرین کے اوپر آ رہا ہے. The path of knowledge is the way to Jannah. اچھا جی، اسکرین پہ آن ایئر ہو گیا ہے. ہمارے مبلغین کے سامنے بھی آن ایئر ہونے جا رہا ہے. دعوت اسلامی سے بڑا خاص جو ہے اس کا تعلق ہے. تو چلے ہمارے جو مبلغین ہیں دیکھتے ہیں یہ پہنچے نہیں پہنچے. کچھ مسکرا رہے ہیں، کچھ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. تو ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے، اسکرین پر دیکھنا ہے. اگر آپ پہنچ گئے تو بتا دیں. بہرحال اس کے اندر 2 این آ گئے ہیں، ایم بھی آ گئے، 4 اے آئے ہیں. کیا بات ہے جی. حفیظ بھائی پہنچ گئے ہیں، ارون بھائی بھی پہنچ گئے ہیں. نہیں پہنچے تو اس وقت ہمارے 2 مین مبلغ جو ہے توقیر بھائی بھی پہنچ گئے ہیں. جسٹ 1 لیفٹ. چلے جی تھوڑا سا ٹائم آپ کو دیتے ہیں. بہت کیا کہتے ہیں گہرا تعلق ہے دعوت اسلامی سے. جو مدنی چینل دیکھتے ہیں نا، تو میں کہوں ڈیلی اگر یہ آتا ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا. ڈیلی پہنچ گئے آپ بھی. چلے مدنی چینل کے ناظرین بھی پہنچ گئے. لیکن سب سے پہلے جو پہنچے ہیں وہ حفیظ بھائی پہنچے تھے. پوچھتے ہیں حفیظ بھائی کہاں پہنچے تھے؟ فیضان مدینہ. جی چلائیے اسکرین کے اوپر فیضان مدینہ. آنسر از کریکٹ. جی ہاں فیضان مدینہ ہے. ہم تحفہ بھی پیش کریں گے حفیظ بھائی کو انشاءاللہ. ایک بک تحفے میں پیش کریں گے جو ان کو پسند ہے. حفیظ بھائی پہنچے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی فیضان مدینہ ہے. آئیے انشاءاللہ کالز کی طرف چلتے ہیں.
My name is Muhammad Qasim Atari from Birmingham. Babu, I'm in Stoke. Be watching your program from here. Please can I request up to us 8. अब तो बस एक दूने, आप स्टोकन ट्रेंड के अंदर हैं और वहां पर देख रहे प्रोग्राम। जज़ाकल्लाहु खैर। आपका नेक्स्ट कॉल प्लीज। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। एक कॉल था कि जिराहतु सिनान लहल तयाम, यानी मुराद इससे ये है कि जो सिनान कहते हैं तलवारों के जख्म भर जाते हैं, लेकिन जुबान से लगा हुआ जख्म ये जल्दी नहीं भरता। तो वाकई ऐसा ही है कि बाज़ दफ़ा जुबान से की हुई बात ये ऐसा दिल चीर देती है ना कि ऐसा लगता है जैसे सामने वाले बंदे के सर में थोड़ा लग गया हो। तो अल्लाह ताला हम सबको जुबान की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। और एक अर्ज करनी थी कि अगर हमारी कोई दिल आज़ारी कर दे या कोई नापसंदीदा बात हो जाए जिससे दिल शिकनी हो जाए, तो अब हम अपने आप को कंट्रोल में कैसे रखें, काबू में कैसे रखें, इसके हवाले से कुछ मदनी फूल अता फरमा दें। जज़ाकल्लाहु हुज़ूर। इंशाअल्लाह मुबल्लिगीन से मदनी फूल ले लेते हैं। मैं तो कहूँगा जो अल्लाह के लिए लोगों को माफ करेगा, अल्लाह ताला क़यामत में उसको भी माफ फरमाएगा। पहली बात तो ये कि फैसला कैसे हो कि ज्यादती उसने की है या आपने की है, ये भी तो एक है ना। हर बंदा कहता है मेरे साथ ज्यादती हुई है, पहले ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि वाकई ज्यादती हुई भी या नहीं हुई, या मैंने खुद से ज्यादती समझी हुई है। लेकिन जो आपने बात की है, ज्यादती हो गई है, किसी ने की है, तो जो अल्लाह की रिजा के लिए मुआफ करता है, अल्लाह क़यामत में उसको मुआफ फरमाएगा। तो अल्लाह ताला हमें मुआफ करने वाली होता है। ये भी हिम्मत, ये आसान नहीं है, ये कमजोर लोगों का काम नहीं है। ये वाकई इनके ना दिल, जिगर, गुर्दे, फेफड़े मजबूत होते हैं। ये बहादुर का काम है माफ करना। जो होते हैं ना, वो अब मैं वो लफ्ज भी यूज नहीं कर सकता कि वो लोग, उनका वो है ही नहीं, उनकी वो माफ करने का तो वो कहते हैं ना डिक्शनरी में नहीं है। एक दफा हो जाए बस, जब तक वो नाक नहीं रगड़ेगा छोड़ना नहीं है। अरे भाई तुम जो है पता नहीं क्या क्या गुनाह करके बैठे हो, क्या कुछ कर बैठे हो। अगर रब की पकड़ आ गई तो तुम कहाँ बचोगे? वो बेचारे ने तो किया ही कुछ नहीं है और खामखा उससे दुश्मनी बनाकर बैठे हुए होते हैं। ये असल में तरबियत की कमी होती है। जिनकी तरबियत में कमी रह जाती है ना, उनकी ये चीजें जाहिर होती है। फिर ये हसद में जाता है, फिर ये बुग़्ज़ में जाता है, फिर ये अंदर ही अंदर नफरतें पालते हैं। होता ये है कि तरबियत की कमी है। जिनकी तरबियत अच्छी होती है, जैसे गुफ्तगू हमारी बात ही ये चल रही है, वो इन चीजों को इग्नोर कर रहे होते हैं। और ये बड़े कहते हैं ना, जिनके दिल बड़े होते हैं, ये वाकई उनके बड़े काम होते हैं। जी हफीज भाई, आप क्या फरमाएं? जी बिल्कुल शाह जी, बहुत अच्छा तुसा इसमें बारे च फरमाया। उन्हें हने जी पता किस तरह लगा है। देखो गल ये है, हर बंदे ने अंदर मुफ्ती बैठा हुआ होना। ये नहीं हुई कि ना अगर जमीर जिंदा है ना, जरा जी भी ऊपर नीचे हो जाए उसकी फील हो रहा होना, ये गलत हो गया, ये रॉन्ग नंबर लग गया। ठीक है, हुन इस रॉन्ग नंबर की ठीक करने वास्ते बहुत अच्छी तवज्जो दिलवाई असा कि मेरे अहले सुन्नत ने कदमा चादर होना पैसे दा मतलब कदम उड़ा लिया। अगर वाकई तरबियत चाहने हैं ना, और वाकई बड़े जिगर होन, मुआफ करने वाले होन, ते उन्होंने तरबियत से बगैर कदे नहीं हो सकना। मैं ना समझना कि असने घरां विच अल्लाह करा हुआ है, वो नहीं हुआ है। लेकिन ने अमीर अल सुन्नत ने तरबियत दी, जिन्ना से कि ज़हन और सोच दी, और आपको करी ते भी दस्या ने, आपको करी ते भी दस्या ने। जिसम और घर है कोई लड़ाई हुई किसी से बाहर जाने से, तो वो आए बात है जी, मैं मेरा सुन्नत है जी, मैं गल्ला करने से पे उखलते हुए पड़ोसी ते मैं बोर्ड चाट सा ये कर सा, तो मेरा सुन्नत जाई तो पिछू जफा मारी कहंदा तूने तखा पीछे नहीं हूं, बोतल ते दियो या तुसा पर बोतल अच्छो पियो। ये गल्ला सुनी फिर बंदे दा ज़हन बनना। लेकिन फिर उत्थे फिर पहली दफा ये पर असा उसने भी तो गल कर जिसने हक गजाया होया, असें की सीखना पैसी। देखो वाकई जी ना गुफ्तगू की ना, वो पंजाबी च असा आने लफ्जां ने दंद होने जी, जो चक मारने ना तो रूह पर चक पैना, ऐसे उसने फिर जख्म और रिसने रहने, बदन ना रहा तो भरन जाना ना, वो भरन नहीं होना। लेकिन फिर भी मैं आखना जिस ज्यादती करना ना, जड़ा जरा जी भी मान नहीं रखती है, उसकी फील होना मैं ज्यादती की थी। और उसने पर जरूर है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर शब कदर में की लब्बा है तो मैं क्या पढ़ा, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा, या अल्लाह तू माफ करने वाले पसंद करना है, मैं क्यों माफ कर। ठीक है ना, तो तुसा जब ये दुआ मंगने हो अल्लाह को माफी नहीं, तो फिर तुसा भी आओ या अल्लाह मेरी तौफीक दे, मैं उसकी माफ कर छोड़ा, माड़ा दिल बड़ा कर छोड़, माड़ा नफ्स माड़े काबू कर छोड़, ये मेरे को होना नहीं पे, बड़ी मदद कर मारे अल्लाह, और फिर सजदे च करे इंशाल्लाह। देखो किस नहीं होती। सही कह रहे हैं हफीज। वैसे वही बात है हफीज भाई, ये वो चीज जब जहन में आती है ना, फिर बंदा वो फिर नफ्स भी तो फिर नफ्स है ना, वो कहाँ रहने देता है फिर, वो कहता है कि नहीं तेरे साथ तो ज्यादती हुई है,
तुम्हें छोड़ना नहीं है। अब वो जब ठंडा करना, फिर जब बात हो तो वही बात है कि तलवार का घाव तो भर जाता है, लेकिन जबान से जो दिया हुआ होता है ना, वो भरा नहीं जाता। जी तो कि भाई आप क्या? Definitely, here I would like to add is that we're talking about forgiveness, but also we need to remember about patience as well. Allah subhanahu wa ta'ala, He mentioned in the glorious Quran that Allah is with those who are patient. So when you come to such a scenario, then remember that if I am patient, Allah will be with me, inshallah. Allah will help me in my affairs, inshallah ta'ala. So be patient. Obviously, you will have to be patient where you'll find difficulty. No, you're not going to be patient when there's no problem. Obviously, you're going to face a problem, you're going to face a difficulty. That is where you're going to adopt patience. And that is when you're going to get the reward from Allah subhanahu wa ta'ala. So we should always think that if someone does hurt my feelings or for whatever reason, understand this, that this may be a test from Allah, that to see whether I am patient or I'm one from amongst those that loses my cool. If I'm from amongst those that are patient, then inshallah ta'ala, I will gain reward from the court of Allah subhanahu wa ta'ala as well. So make sure that you are patient, and also along with the patience, like you've already touched upon, forgive as well, inshallah. आप भी कुछ बात अच्छी की थी, हर कोई अपना अपना बताए कि क्या होना चाहिए. We've got to try and remain calm in these situations and not be hasty. A lot of the time we feel like, we mentioned, you touched on it a little bit earlier, that we feel like we've got to say something. If we don't say something, somebody might think that in this mehfil, my value is going to go down. And I've got to get my word in. I've got to get my, 2 words in there so that people think that I've got something to say, even if you haven't got something to say. And one thing that came to mind at that point is there's this habit of sometimes in conversations, everybody will know somebody who always likes to, it's called a one-upmanship. So the person who, whatever you're talking about, for example, they've always got to have done something or got something better. And this isn't a good manners of speaking. This is one that I meant to, so for example, if you say, I bought this new clothing, they'll say, I got mine tailor-made. Or if you say, I've bought such and such item, or I've qualified in this, they'll say, no, I've got a master's. And they'll do this in every sort of habit, whether they're being truthful or not is a different matter. But it's not a good habit, and it pushes people away from you, and you become that person with the reputation that this person is he'll always, whatever you say, and sometimes a group of friends will test you and say, look, let's say this, and I guarantee he'll come and say, I've done this better. This isn't a good habit. It doesn't matter even if you have. Let's listen to them. Let's say, mashallah, you've done this, you've done that. We don't need to show them what we've done. There's no need to. And building on this point, it rolls into another point, good manners of speaking is oversharing. Okay, you might have done more than they have, or you might have something better than I. But what's the maqsad in that? Is there a need to overshare? For example, you might have just met somebody, and in the first 5 minutes, they start telling you the full life story. They might start telling you things that it's not munasib, it's not good to speak about in that setting. You start opening your full family history. You start talking about the mother of your children. You start talking about other things that are going on in your life, things that you shouldn't be talking about in the setting that you're in. So oversharing is not part of manners of speaking. You need to look at the setting that you're in. Is it good? Do I need to speak at this level with this person in this scenario? And I suppose it all boils down to not thinking before we speak. In certain settings like this, for example, I'm thinking before I speak, because it has a huge impact, not just in this setting, but the viewers. This is going worldwide. If only we had this mindset in all of our conversations, that we actually really did think. A lot of the problems that we face is that we don't think before we open this. So there was a few Madani pools in there. अक्लमंद की ज़ीनत ही खामोशी है. इंसान कहता है ना अपनी जबान के पीछे छुपा है, जब तक ये बाहर नहीं आ गया ना तो कहता बड़ा अच्छा आदमी. जैसे ये खुलता है ना तो पता चल जाता है कि ये इंसान है या इंसान की सूरत में कोई दरिंदा है. ये याद रखिएगा. तो अक्लमंद की जो जीनत वो खामोशी है. बहुत सोच समझकर गुफ्तगू, बहुत सोच समझकर बात होती है. कब कहाँ कैसे करना है ये भी एक बात है करने की. कोई बंदा खामोश है ना
ارے یہ ڈر گیا ہے میرے سے. وہ ڈر نہیں گیا, وہ عقلمند ہے, آپ سے بہتر ہے. وہ نہیں چاہتا دشمنی بڑھے, وہ نہیں چاہتا مسئلہ ہو. اب آپ اس کو کرید رہے ہو, تو وہ بیوقوف نہیں, آپ اصل میں بیوقوف ہو جو اس کی خاموشی کو آپ اس کا ڈر سمجھ رہے ہو. جس نے رشتے نبھانے ہوتے ہیں نا, کہیں کہیں وہ خاموش رہنا پڑتا ہے جنہوں نے رشتے دور تک لے کر چلنے ہوتے ہیں. تو بہت سارے گھروں کے اندر جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں چیٹر باکس, یہ بچہ بڑا اچھا چیٹر باکس ہے. وہ بھائی چیٹر باکس ابھی سے بنا دیا, آگے جا کے پتہ نہیں کون سا باکس بنے گا. یہ تھوڑی ہے, ان کو خاموشی کے فضائل بھی بتایا نا میرا کو. جو بچہ بول رہا تھا یہ چیٹر باکس بنا ہوا ہمارا گھر, یہ سب سے اچھا, آپ اس کے بول کر تو دیکھیں خاموش کرا دے گا. اب وہ بچہ بچپن سے ہی آپ کو خاموش کرا رہا ہے بڑوں کو, تو وہ بڑا ہو کر کیا بنے گا, کبھی آپ نے غور کیا اس بارے میں؟ تو ہم بس نا وہ چڑھ لیں, آوے کا ہوا جو ہے وہ آگے پیچھے ہوا ہے. بینرز ہیں, بات کرتے ہیں کہ کب کہاں کیا بولنا ہے, یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. بہرحال ہمارے ساتھ کیا کہتے ہیں کچھ کلام بھی لینے تھے, ایک پیکیج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے انشاءاللہ. پھر سائن لینگویج بھی ہونی ہے. آئیے پہلے پیکیج لے لیتے ہیں انشاءاللہ, پھر سائن لینگویج کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. Allah Tabarak wa Ta'ala has stated in Quran Majid, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Whoever adopts taqwa, Allah will create for him a way of salvation, a way to get out of difficulties. Now, what is taqwa? Taqwa is refraining from all such acts which distance you from Allah Tabarak wa Ta'ala. Now, this will be categorized. That act which takes you away from Allah Tabarak wa Ta'ala forever, that is known as disbelief and shirk, or leaving your faith. Now, a one step down which takes you away from Allah Tabarak wa Ta'ala is misguidance. And then something takes you away from Allah Tabarak wa Ta'ala or becomes a means of His displeasure is a major sin, or it can be a minor sin. And then there are certain acts which take one away from a certain status of closeness of Allah. And that is following your nafs, your carnal desires, temptations, and so forth. In fact, basically, taqwa is to refrain from any act which destroy one's hereafter, right? Now, when you talk about high levels in taqwa, so it also includes that refraining from any act which could take you away from the closeness of Allah Tabarak wa Ta'ala. Even that act is not a sin. These can include desires, temptations, luxuries, prioritizing your own wishes and desires, and even having focus towards other than Allah. They can become means of getting away from the proximity of Allah. Hence, for a layman, very basic understanding about taqwa is that one should refrain from every major and minor sin. By doing so, you will attain taqwa, and in reward, Allah Tabarak wa Ta'ala will take you out of difficulties. While here, I would like to add one thing, that you see many pious people in difficulties who have taqwa. Right? There are two answers for this. Number one is that if a pious person is in difficulty, that does not happen due to punishment of Allah, rather it's a test of Allah. That happens to raise his status. If a student sits in examination hall, he is actually put into difficulty, meaning sitting in examination is a difficult task. But he has to go through this difficulty in order to attain degree. So this student is going through this difficult task in order to get reward. And in result, he will be promoted to next level. So a person is in difficult situation standing out in hot weather without shade, and a person sitting in examination. The nature of difficult situation for both of them is different. اب مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول ہم سن رہے تھے. چلیں انشاءاللہ کچھ کلام سنا دیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مجھے در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے
دے تیرا ٹھکانہ بنے دے تیرا ٹھکانہ مدنی مدینے والے مجھ پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے تیری جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی تیری جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے مجھ پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہو ہماری اب تو بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہو اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا 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 سرکار کبھی تو میں بھی کہوں سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا اب تو بس ایک ہی دھن ہو میں نو مجبوریاں توریاں نے ماریا سلو مدینے آقا کرو مہربانیاں ڈانٹا غریب آقا کون میرے زندگی ڈانٹا غریب آقا کون میرے زندگی اٹھ کے میں کیویں آواں لال میرے پر نہیں تو ساتھ تیرا میں تو پڑی دور لال سلو مدینے آقا سلو مدینے آقا کرو مہربانیاں اب تو بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہو Subhanallah, Subhanallah. Inshallah, it's time for our segment sign language. Inshallah. چلیں جی دیکھتے ہیں ٹوڈے سائن لینگویج میں کون کون سے اشارے ہیں. We start with توقیر بھائی. چلیں جی توقیر بھائی کو دیکھتے ہیں. اللہ خیر فرمائے. چلو نیچے والا اوپر آ جائے اوپر والا نیچے آ جائے کوئی بات ایزی ہے مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ ہارون بھائی کے ساتھ آپ ٹھیک ہے میں نے کرنا ہے وہ آپ نے اشارہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی مدین. ریڈنگ قرآن پاک. ریڈنگ قرآن پاک کریکٹ ونڈرز. چلے جی پہنچ گئے قرآن ونڈرز کے اوپر پہنچا دیا توقیر بھائی نے.
MashaAllah. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inshallah, it's time for Rizwan bhai, لبیک. Hafiz bhai. یہ کریں گے inshallah. جی ریڈی مدینہ. وہ کھڑے ہو گئے بھائی، جوش میں آ گئے. کیا بات ہے. بزرگوں کا ادب کرنا، اسلامی بھائیوں کا اسلامی بھائیوں کا ادب کرنا، بزرگوں کا اسلامی بھائیوں کا ادب و احترام. کیا بات ہے. رضوان بھائی نے سے کھڑے ہو کے کمال کیا نا. میں تو کہاں پہنچا رہے لیکن پہنچا دیا انہوں نے. ٹھیک ہے، اس میں مان لیتے ہیں حفیظ بھائی کا جواب کہ شوئنگ رسپیکٹ، ادب و احترام کرنا. ٹھیک ہے، اب اس میں اسلامی بھائی اتنی شوئنگ رسپیکٹ ہے وہ سب کے لیے ہی ادب کرنے کے حوالے سے آگے. اٹھنا آپ نے مزین دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہارون بھائی یور ٹرن نا. جی توقیر بھائی. Book. 3 words. First word. Walking. Straight path. Path to piety. چلیں جی بک پہ پہنچا کے پارٹ ٹو پارٹی. چلیں حفیظ بھائی بھی پہنچا دیں گے انشاءاللہ رضوان بھائی کو. ایزی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے حفیظ بھائی یہ لیں. چلیں جی ریڈی مدینہ. Speaking less, speaking. MashaAllah. کیا جی ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا تو اشارہ بھی ایسے ہی تھا نا. پھر حفیظ بھائی کریں. کیا بات ہے جی. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ عز و جل ٹاپک کی طرف کچھ مدنی پھول لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اب ایک اور پیکیج بھی ہے ٹوڈیز وظیفہ. انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بیان کریں گے کہ آج وظیفے کے اندر کیا ہے ہمارے پاس. Your work will become completed انشاءاللہ عز و جل. چلے جی کام انشاءاللہ آسان ہوگا، کام ہو بھی جائے گا آپ کے معیار کے مطابق. آخر تک رہیے گا. ٹاپک پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ. جی توقیر بھائی. Shah Sahib, another very important point about our conversation, and sometimes it's something that puts other people off as well if we're not careful, and that is sometimes people laughing loudly during the conversations. We know that the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam never laughed loudly. Kahka, when there's such laughter that other people can hear as well, this was never done by the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Smiling is sunnah, so we should smile during our conversation, but don't laugh out loudly. This is such an action that it loses your respect in the eyes of other people. There's someone that very regularly in his conversation just bursts out laughing. He loses his own dignity and his respect in the eyes of other people. So this is something that we need to focus upon and make sure that in our conversations we smile, but we don't laugh out loudly, inshallah ta'ala. And this is hopefully something that will make our conversations better as well, inshallah. شاہ جی ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے فضول گلاں. جی اور اس نے تو پہلے اگر ایک میں تھوڑی گل بیان کی تو ہنے جی خاموشی اسن دسیا دعوت اسلامی کیوں یہ دعوت اسلامی نے نہیں ہے. بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ منہ وچ پتھر رکھی رکھنے ہونے سے کہ کٹ ٹو کٹ گلاں کراں. یہ تو شروع سے ترغیب آ رہا ہے کہ انہوں نے گلاں تو ماشاءاللہ کیا بدل کہ دل ٹھنڈ بانے والے لوگ یہ تبلیغ کرنے والے جنہوں سرکار بعد سارا سنبھالیا. لیکن پھر بھی ایسے کہ ذہن دیتا گیا اس چیز نہ. ٹھیک ہے پھر صدق لقمان حکیم انہوں نے بارش کیا حیا نے کوڑا گئے داؤد علیہ السلام زیرہ بنانے ہونے سے نا تو او کڑے بانے سے پہ انہیں پہلی دفعہ تکھیا تو انہیں ہے پتہ نہیں کیا بنانے پہ ایک ہے انہیں اصل نہیں کیا حالت ہے کیا کرنے پہ ہو. اچھا کیا کام میں آئے دکان کتھا کدوں کھولی ہوئے مکان کدوں کندائے ایتھے اس کھڑکی اس پاسے نہیں سی ہونی چاہیے نہیں. اچھا کیا قیمت ہے اس نی گڈی کدوں کندی سی وے یعنی یا تو ہوئے نا کوئی تعلق ہوا ہے
اس کا مینر. میں کون خامہ خائی میں کون ہے یا تو گڈی کننا چاہنے پتہ لگے کیا قیمتیں ہیں پھر تو ٹھیک, مکان اس ایریا کننا چاہنے کیا قیمتیں ہیں پھر تو ٹھیک, لیکن کیا برادری تسا نہیں کہڑا گراں تسا نہ مطلب کہ وہ گلاں جس نے اور سن لکھیا نے میرے سنت 15 منٹ جڑا بندہ روز گلاں کرے تو 60 سال کی عمر ہوا ہے تو 6 مہینے کی کتاب بنی جاسی اس نے گلاں نہیں روز جڑا بولنا رہے اور پھر کل قیامت والے دیہڑا ہے اتھے دیو سی سرے پر جس زمین تانبے نہیں ہو سی تو اکثر اس کتاب دیو تو ان پڑھ اس کی تو اصلا 15 منٹ کیا ہے 15 گھنٹے مطلب کو کیا آنے جی ہونے 24 گھنٹے اصلا 5 گھنٹے بولنے رہنے اور خاص کر سے پرسوں تک ہو کہ اصلا نہ فرشتیاں کو لوں اس جگہ کو لوں بھی کوئی بندیاں نہیں جا ٹیکسٹ پہ جانا پتہ لگا ہو یار تو غلط ہوئی گیا یار سسٹم نہیں سا ہونا چاہیے نا فوراً ڈیلیٹ کرنے جو پڑھی نہ کہ اسے پڑھنے سے پہلے تو جڑے فرشتیاں لکھی چھوڑے ہاں یہ تو زیادہ ہی آ کرنی چاہیے میں بھیجنا بھی سکے نہیں تو شروع چ دیکھنا چاہیے نا سو سے تو گل یہ خاموشی اختیار کرو آئندہ آخر آپ بھی پتہ لگ جاسی سن لقمان حکیم کی رحمت اللہ تعالی پتہ لگ گیا جدو نظیرہ بنائی کندی لائی نے داؤد علیہ السلام آہ لگے لڑائی چی پڑھنے واسطے بڑا اچھا لباس تھا زیرہ تو تسا خاموش رہے ہو آپ اس سے پتہ لگی جاسی کہ کیا ہونے والا ہے. صحیح فرما رہے ہیں. الدین و نصیحہ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسی جامع گفتگو فرماتے تھے ایک جملے میں کتنی چیزوں کے سمندر بند. اب اس کے اندر حقوق العباد بھی لے لیں, اقارب کے بھی لے لیں, بچوں کو بھی لے لیں, گھر والوں کو بھی لے لیں. دین خیر خواہی ہے نا, دین خیر خواہی ہے. اب خیر خواہی میں سارے آ گئے, آپ غور کریں کیا کچھ ہے اس کے اندر, لیکن ایک جملے کے اندر کتنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جامع جو ہے گفتگو. اور یہاں تو ہوتا ہے کہ جی اتنا کر کے بھی وہ کہ بھائی آپ چاہ کیا رہے تھے, آپ بولنا کیا چاہ رہے تھے. کچھ ہوتے نا بہت بات کر رہے ہوتے ہیں, بہت بول رہے ہوتے ہیں, لیکن پتہ نہیں ہوتا کیا بول رہے ہیں اور کہنا کیا چاہ رہے ہیں. گفتگو اتنی کرے کہ لوگ انہیں کمال کی گفتگو کرتا ہے بہت ہے. وہ ہوتا نا جائیں گے کسی کے پاس, اب وہ وہی ایک مزہ ہی بنایا ہوا تھا انہوں نے کہ جی وہ گئے کسی کے پاس سہیلی تو کیا ہوا جی اچھا دوست تھی کیا, اچھا جی تمہاری سالگرہ آئی تمہارے ہسبینڈ نے کچھ تحفے میں نہیں دیا, اچھا میرے تو انگوٹھی دی تھی, اچھا انگوٹھی روز سونے کی دی ہے, تمہارا لگتا ہے وہ پیار ویار نہیں کرتا ہے تمہیں, کچھ بھی نہیں دیا, نہیں کچھ بھی نہیں دیا ہے, ایک پھول بھی نہیں دیا, نہیں پھول بھی نہیں دیا, مسکراہٹ دی تھی وہ تو بھول گئے کہ مسکراہٹ دیا تھا اس دن, کچھ بن کباب وغیرہ لا کر کھلا دیا تھا, برگر سب بھول گئے, نہیں کچھ بھی نہیں دیا, سونے کی انگوٹھی نہیں دی. اب وہ گھر میں آیا تو منہ کھلا کر بیٹھے ہوئے, آپ بولے کیا ہو گیا, خیریت ہے, میری سالگرہ گزر گئی تم نے دیا کچھ نہیں ہے, فلاں کی وہ آئی تھی بتائے سونے کی انگوٹھی, چلو جی گھر میں ہوا اوپر نیچے ہوا تو بات ہی کچھ نہیں تھی, بس وہ اپنے گھر اور یہ اپنے ادھر, اور گھر میں ہوا کیا, کچھ لوگوں کی زبان پر نا شیطان بولتا ہے, وہ آتے ہیں ان کو مینرز ہی نہیں ہے بات کرنے کے, وہ گھروں کے اندر فساد ڈالنے آتے ہیں. ایسے لوگوں سے خود بھی بچنا چاہیے اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہم کسی کے پاس جا کر کیا گفتگو کر رہے ہیں. بیمار ہے بندہ, اس کے پاس گئے, وہ ہو کیا ہوا, کال آئے گی وہ بیمار ہے آپ دعا کریں, اچھا میں بولوں گا او ہو فلاں دنوں میرے بھی انکل کا انتقال ہو گیا تھا اس وجہ سے, اب اس کے کیا بولے گا, اس کو نہ کال کرتا تو اچھا تھا. میں نے کہا یہ دعا کے لیے ہوگا, ایسا ہے یا نہیں ہے, وہ پتا نہیں کہ کیا ضرورت تھی بھائی, وہ بیچارہ پہلی آزمائش میں پہلی پریشانی ہے, تو یہ ساری چیزیں سیکھنی پڑیں گی. بیسٹ وے یو نیڈ اے گڈ انوائرمنٹ. دعوت اسلامی کا, مدنی چینل کا, مدنی مذاکرے بہترین ہے. ادب کے لہجے میں بات کیسے کرنی ہے, کیا بات کرنی ہے, جملوں کا وہ کہتے ہیں نا کہ ان کا وزن کیا ہوتا ہے. امیر علیہ السلام کی گفتگو دیکھیں نا, واقعی وزن دار گفتگو ہوتی ہے, ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ مزے کو مزہ آ جاتا ہے. There's two things you will find in conversations that I think should be removed, immediately, and whoever has these should, really ponder upon this conversation. Number one, in Urdu we call it tana bazi, or in other words, taunting people. So whenever an argument comes up, or your so-and-so does this, or do you not remember what happened so-and-so years ago, and they remind them of, and they'll try to, really put salt in the wounds, sometimes I feel like, there's like a competition going on, who can hurt the other person the most. Allah. That's the first thing, taunting. And number two is reminding of favors. Have you forgot all that I've done for you? You don't remember how my father brought your family over? You don't remember this? You don't remember this? And this, I think in majority of our people, our families, in our societies, you will find these two things in, often coming up in arguments as well. And, sometimes the actual cause of the argument, for example, the husband, he forgot to bring something home,
or he forgot to do a certain task, that actual initial root won't be that big. Very minor issue. But what follows on from that, the arguments and the things that come up from that, that's what really get the things heated, and that's what a lot of the times take things to the next level, where families have to get involved, where things get really out of hand. And I feel as if these two things are really removed from that conversation, you just have to bite your tongue, and it takes time because it's just embedded within some people. But I think if we get lots of these two things from a conversation, it can save a lot of things. बहुत अच्छी गुफ्तगू की दोनों पॉइंट बहुत जरूरी है. ताने मारना लो और एहसान जताना, नहीं कुरान पाक में भी मना किया गया है कि एहसान मत जताओ. और लोग जो है वो जरा जरा सी फेवर दे के सदका देकर एहसान जता रहे होते हैं. तो एहसान नहीं, मदद कर दी थी, अल्लाह के लिए की थी ना. तो आपका इतना क्या कमाल था जो आप इतने उस चीज पर इतना खुदा करे. मैंने जो भी किया अल्लाह ने दिया था, आपको किया आपने. आपके पास अकल है, आपके पास स्किल है, आपके पास पैसा है, आपने जो भी किया अल्लाह ने दिया तो आपने किया. तो इसमें मेरा क्या कमाल हो गया? मैं खामखा अपने एहसान जता, मैं खामखा अपनी वाह बता रहा, तो मैंने ये कर दिया, वो मेरे बगैर तो ये हो ही नहीं सकता. आपके बगैर भी बहुत कुछ हो सकता है सर. ये आपकी गलत फहमी है. ये सबसे बड़ी गलत कि आपके बगैर कुछ नहीं हो सकता. आपके बगैर बहुत कुछ हो सकता है और अच्छा हो सकता है. आप ये दुआ करें अल्लाह मेरे से दीन का काम ले ले, तो काम हो जाएगा, कि मेरा भी हिस्सा डल जाएगा तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा. इस गुफ्तगू की तरफ भी आना चाहिए और सोचना चाहिए. In this regard, this what you just mentioned about doing the work of deen, it reminds us of the very important statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that should scare all of us. That the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that if Allah wishes, He will take the work of the deen from even a fajir and fasik person, and that person will have nothing in it from the religion. So the work will happen. Whatever is going to do, for example, you need someone is getting helped, or so whatever thing has to happen, Allah will make it happen, because Allah has taken that upon Himself already. That when He wants to help a certain individual, He will create a sabab to help that certain individual. But we are thinking that that's because of me, and I'm thinking that I start getting proud over it and getting arrogant over it. Then you just remember the statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that it is possible that Allah has chosen you to do the action, but you've got nothing from the action out of it itself. Rather, you should be humble, have humility, that Allah has chosen and Allah has given us tawfiq. This is a great blessing from Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah has given me the opportunity to carry out such and such action. And we make dua that Allah blesses us with the ikhlas and istiqamat in all of our actions as well. हाफिज भाई, अल्लाह ताला जन्नत का ज़ामिन है जो बंदा घर में ही बैठा रहे लेकिन ग़ीबत ना करे किसी की. अब आप दीन के काम के लिए निकल लो, किसी भी काम के लिए निकल लो, आपको किसने इख्तियार दिया है कि आप ये सारी चीजें करो? हदीस पाक में है कि जो शख्स अपने घर में बैठा रहे और किसी की ग़ीबत ना करे, अल्लाह ज़ामिन है जन्नत का. लेकिन वो गुफ्तगू में कोई वो एहतियात नहीं है, चीजें नहीं है. जरूर तुसां जिहड़ी गल आही ना कि ये बहुत जरूरी है सोहबत. जे सोहबत नहीं है ना, मैं नहीं आना कि सारे जनरली तुसां देख सो कि दावत इस्लामी ने सोहबत जड़े भी है ना, वो असर है उन्हां पर. गल करने वाले असर है उन्हां पर, और ग़ीबत करने वाले कोई और गल करने वाले फिर भी कुछ ना कुछ उन्होंने बचत है उन्हें सो देख सो. लेकिन इससे जो बाहर निकले ना, जो वो गल बात ही नहीं है ना इसने पर, जो सारे गल्लां इन्हें कीतियां, ग़ीबत नहीं, झूठ नहीं, जिस हज़रत साहब माशाल्लाह किस तरह से बयान किया. बाहर हो जी तो गल ही तुम क्या करने भाई, उसे असम बाहर आने जी, बाहर कोई बंदा आया हो जी कोई नहीं कार, यानी गल ही कीती ना. लेकिन ये तवज्जो दिलाना ये वाकई इस वास्ते आने कि कुछ पीर की पकड़ने ने क्या होना, पीर तुसा की दसना कि तुसा क्या कमियां हैं और इन्हें इलाज क्या, और खासकर रूहानी तौर पर असा जिन्ना भी पकड़े हो ना मेरे वाले सुन्नत दामद पर क्या, तो उन्हें तो मैं देखना, मैं तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह चीज कि उन्हें फर्क है उन्हें और आम गुफ्तगू विच. थोड़ी देर पहले भी तुम फर्ज करो, मतलब एक मैं इस तो मिसाल दिया कि मेरे सुनो किस तरह तरबियत करने. उन फर्ज करो गल्ला ने दौरान अजे माड़ा साल आया, ठीक, लेकिन अमीर सुनो बड़ी अच्छी तरबियत फरमाई, बड़ी अच्छी. अच्छा, उन जिसकी अक्सो नार खलता साला वो बड़ा खुश हो सी, बड़ा अच्छा माड़ा तारफ कराया इस, ठीक है, यानी नॉर्मल असन सोसाइटी. लेकिन अगर तुम आखो आज जी माड़े बच्चे ने मावा आज जी
عزت افزائی ہوئی ہے جی ایک طریقہ گل کرنے نا اور میرے اہل سنت سکھایا اے ہماری ساس شنیپی اے ہمارا سورا آیا نہ گفتگو کرنے نا بات چیت نہ آداب ہے الفاظ اساں استعمال کرنے میرا اہل سنت کیا سکھایا آہو اے ہمارے بچے نے نانی ہے شنیپی جی میں اپنے بچے نے نانے کی ملن جلیا ایک عزت والے الفاظ ہے گل وہی ہے کہ تساں پہلو ہی دسیا نا کہ الفاظ وہی ہے آئے بیٹھے اچھا بیو سن لہجے سن گفتگو دسنی پی کہ تساں نے کیا بولیے نا آئیے تشریف لائیے کتنا زبردست لگتا ہے نا امیر علیہ السلام کتنی دفعہ تشریف لائیے بات کیجیے اچھا بچے سے بھی آپ دیکھیں جی بیٹا کیا تو یاد ہو نا ابے تبے اوے تڑاق تو پتہ نہیں کیا کیا میں تجھے دسیا نا کچھ گلاں یہ بچیاں نے والے نے لیکن میں تجھے اجازت دیو تک دو میں عرض کر دیکھو اچھا انہیں دسیا نا پہلے بھی کہ باہر بڑی اچھی گفتگو کرنے سیلز مین بننے جڑے دوسرا تیسرا سارا مڑ خیال گھروں پریکٹس کرنا تو باہر پریکٹس کی لوڑ ہی نہیں پریکٹائز ہی ہوئے بھی اس ضروری انہیں کہ وہ فارمل ہون نہیں لگے کار ہی کرو باقی اس طرح ہی ہے بچے نال بھی کار نال بھی مثلا فرض کرو بچے کچھ اچھا اصل نے کیا ہونا کوئی سوال کری کہ نا بچہ بھائی چپ کر ہر ویلے بولنا ہی رہنا ہر ویلے سوال ہی کرنا رہنا تو کوئی آرام نال بھی بیاہ کرنا اصل بالکل ہی اس نے تباہ کر چھوڑی پرسنالٹی وہ کدے بھی نہیں پوچھنے لگا نہ اس نے ذہن فلورش کرنے لگا نہ اس نے ذہن کوئی اس نے نہ اس نے علم نہیں کوئی اکثر پویں سوال ایسے کہ بھی نہیں سمجھ آیا میں گل کرنا کتنا زبردست سوال کیتا ماشاءاللہ بہت اچھا سوال تساں کیتا اچھا تساں کیا آہنے اس بارے چ سوال نے بارے چ اے بھی ایک طریقہ گفتگو نا اچھا تو کیا آہنا ہے نا آنے میرا سنت کیا ہے وہ بھی اتھو پھر رچنا نا آپ کیا کہتے ہیں بچہ بھی جی ایک دن میں بھی بچہ تو اس کے بھی دی رسپیکٹ سے بات کرتے رسپیکٹ نہ بولو آپ نے کیا کر دیا آپ نے دودھ پی لیا آپ نے یعنی ایک اتھو گلاں ہیں صحبت سو ہے نا مدنی مذاکرات تکھو سارا تو شیطان نہیں تکھن دینا کیوں پتہ ہے یہ صحبت چاہیے گیا یہ میرے سنت مطلب کی وجہ سے ہے لیکن اصل کی کوشش جاری رکھیے کوشش کرنا ہے وہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں خالی یہ تو ایک چیز ہے نا مینرز آف ٹاکنگ مینرز آف ایٹنگ وہ الگ ہو گیا مینر آف سٹنگ وہ الگ ہو گیا مینرز آف کمنگ گوئنگ یہ ساری چیزیں اسلام نے سکھائی ہے ہم نے نہیں سیکھا یہی ایک میٹر رکھتا ہے جس کی وجہ سے آزمائش ہے کچھ کالز ہیں انشاءاللہ لیٹس ٹیک سم کالز نا انشاءاللہ عرفان اختاری یو کے سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ پاتھ ٹو سکسیس میں ہمیشہ کی طرح بہت پیارا ٹاپک گفتگو کے آداب سے متعلق اللہ کریم ہمیں بولنے سے پہلے تولنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ماشاءاللہ اللہ کریم آپ تمام مبلغین کو برکات عطا فرمائے جزاک اللہ حضور بہت شکریہ عرفان بھائی نیکسٹ کال پلیز My name is Muhammad Hamza. I am calling from Birmingham, UK. MashaAllah, Baba, a very beautiful topic. I'd like to read and request the North Country recite this kalam. گر پر کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا چھوٹے الہی اب یا رب سنگ در جانا عالم تیرا پروانہ چلے جی ماشاءاللہ آپ نے خود ہی اتنا اچھا پڑھ دیا جی رضوان بھائی There was one particular aspect that I wanted to draw attention to, and that was in our conversations when we're having our talks. There's a lot of focus sometimes on trying to get a laugh, trying to be the joker, be the clown, and be entertaining. If I don't make people laugh, they don't consider that conversation worthy. They always try and get some laugh out of somebody, whether that's making fun of somebody, making fun of what somebody said, telling a joke. And this sort of mindset, it lands them into a lot of trouble into what they're saying, and it goes out of the mannerisms of speaking and then the reactions to this. So when somebody does say this sort of speech, you'll see the reaction. They'll be jumping up and together, they'll be yelling, they'll be clapping hands together, they'll be laughing very loudly, and it's just in terms of the mannerisms of speaking and the whole mehfil, it's not considered good and it's not considered respectful. You don't need to get a laugh. Sometimes that seriousness is good. Sometimes having a normal conversation is good. Like you said, we should try and smile rather than laugh out loudly.
So let's not try to be the joke, because this takes away your respect. It takes away your elegance. And also, building on what Hafiz Bhai mentioned earlier, and also on this point regarding body language. And sometimes we have certain habits that we're not aware that we're doing. For example, picking your nose when people are talking to you, you're cleaning your ears when people are talking to you, or you're scratching parts of your body that you shouldn't be doing in front of people. And it's not nice for the person you're talking to. And generally, you shouldn't be doing these sort of things in public. You need to be self-aware of where you are, what you should be doing, how you should be sat. Certain things should be done in private. And these are not good manners when you're talking to people. ایسے ہی امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جو آپ نے مذاق اس کے حوالے سے کی, جو شخص زیادہ ہنستا ہے اس کا دبدبا اور روب چلا جاتا ہے, اور جو آدمی کثرت سے مزاح یعنی کہ مذاق کرتا ہے وہ دوسروں کی نظروں سے گر جاتا ہے. مزاح بھی ایسا ہو, مذاق جس کو کہتا ہے, ایسا ہونا چاہیے جس کی وجہ سے کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرنا پڑے. مثلا کسی کا دل دکھانا یا جھوٹ وغیرہ ایسا نہ ہو. ہمارے ادھر تو مذاق ابے تبے اور یہ اور وہ اس طرح گفتگو کا چل رہا ہوتا ہے, حالانکہ اچھی بات کرنا صدقہ ہے. پیسہ بھی نہیں لگتا, پیسہ جاتا بڑا وہ لگتا ہے جی کیسے دیں. اچھی گفتگو کرنا صدقہ ہے, بلکہ جنت واجب کرانے والے اعمال میں سے جو اعمال ہیں ان میں سلام کو عام کرنا, کھانا کھلانا اور اچھی گفتگو کرنا, یہ جنت واجب کرانے والے اعمال میں سے. تو اچھی گفتگو کرنی چاہیے, کائے کو بری گفتگو کرتے ہیں. جی شاید یہ بھی ہے نا, گل سے پہلے سلام نہ کرے جواب نہ دو. جی جی اے بھی اسا کی اس نے اگر کوشش کرسا نا تو انشاءاللہ اسا ہنے سلام عام کرو, تے اگر سو سلام نہ اس نے گلے نے جواب نہیں دیتا ہے ہائے ہاؤ آر یو مطلب کری دا گل شروع کر خاموش رہو, پھر پتہ لگ سی بھائی آپ جواب نہیں دے رہے دینے پہ ہو, تو پھر پتہ لگ سی بھائی کیا نہ دینے پہ جواب. تے تساں جڑیاں گلاں دسیاں نا اسی چوں یہ ہے کہ بعض لوگوں سے یار سرکار بھی تو مذاق کرنے سے, مذاق اور چیز ہے. اے مزاح مینز اے الف تے ہا الوے علی مزاح, اے ہاں اے سچ باتاں ہیں, ہر بات سچ سی. مذاق کی تو جھوٹ مارنا, جھوٹ تو جائز ہی نہیں سب سے فرمایا. تو وہ جھوٹی جی لطیفے سنانے, وہ جھوٹے اور گلاں سنانیاں یہ جھوٹیاں, تو وہی گل جڑا بھی سنانا نہ پیا. اچھا پھر جڑے کلپ بھی آئے, جڑے کچھ میوزک والے بھی آئے, سارے یہ تساں دی بات چیت شامل ہے. تساں اس گنگے دی لینگویج اس کے سامنے مطلب کہ وہ جو جواب تھا مارا میں پاس ہو گیا, میں ہو گیا, یہ ہو گیا, آپ نہیں چاہیے گل کرنے. ٹھیک ہے, ہوں یہ سارے بھی جو بھی ٹائپنگ ہو رہی ہے یہ کنورسیشن ہے, یہ بات چیت ہے, یہ بھی کاؤنٹ ہونی پی. اس کا بھی حساب ہے, حساب ہے اس میں بھی حساب ہے. جو کچھ جو تسا بھیجیا, کوئی گانے بازی والی چیز بھیجی, وچ میوزک چلنا پہ بھیجی, کوئی بھیجی, سارے تسا نام لکھن ہونا پیا. جس بھی سنیا تسا نے ذمہ سارے نے گناہ آئے, اپنا اس نے بھی گناہ آیا, وہ بھی آیا. اس واسطے یہ ہے نا پہلے تولو تو پھر بولو. وہ تو سب سے دوڑ پہلے تولنے بعد تولنے نہیں کتھے تھی ہے کب آیا سب کچھ نہیں سب آیا, لیکن ختم ہوا ہے معاملہ. اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمایا کہ اس معاملے چساں پر. اینڈنگ سے پہلے ہم آج کا وظیفہ لے لیتے ہیں, اور پھر آخر میں مدنی پھول مبلغین جو بھی میسج دینا چاہتے ہیں اسکرین کے اوپر چلا دیجیے جی. جو آج کا وظیفہ ہے بہت پیارا وظیفہ ہے, یا نافیو یا نافیو یا نافیو. whoever recites this 20 times before starting any work, کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے just recite 20 times یا نافیو, the work will complete as per his wishes inshallah azza wa jalla. اس کے مطابق کام ہوگا. تو یا نافیو پڑھتے رہے انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو برکت بھی ہوگی. اور آخر میں کیا میسیجز آپ لوگ دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ. we'll start with ہارون بھائی. I came across a quote once: speak in such a way that people love to listen to you, and listen in such a way that people love to speak to you. And I think this is very important. So it works both ways. Your speech and your listening skills, your communication skills, it can really, change a whole person's mood. And, like we've discussed, it could be the matter of someone's life changing in some cases. Obviously, stay away from wasteful talk and account for your speech. It's very, very hard, especially in the era we live in. It's very difficult, but you try your best, inshallah. And because your speech is such a big part of your character,
it sort of defines you as a person, because what comes out of your mouth is what is portrayed of you. So inshallah, try to keep that neat and clean, and your character hopefully will stay neat and clean. We've gone over a lot of topics and we've given a lot of advice and a lot of points. And the maqsad of this is to try and recognize some of these habits or bad manners that we might have, or what's not considered good manners, and try and rectify that so that we become better in our speech, in our speaking. And we will only do this if we change something. This program has taken place, the pearls of advice have taken place. What we don't want is for it to go in one ear and out the other. So we need to implement some sort of change. And one thing that I would advise is to try and self-reflect. And we've got a department in Dawat Islamic called Neek Amal, which helps us do this and self-reflection on a daily basis. But even if we don't do it on a daily basis, and there's other ways that you can do. So, for example, there's certain situations where you found yourself in an argument, or something has happened that you didn't think it should have gone like that. At least reflect on that to say, right, what did I say? How did I say it? Is there anything that I could have done differently, and this conversation could have gone differently? At least analyze those sort of situations that you want to better yourself. You didn't get the result that you wanted. We need to look at and analyze how we're speaking. Otherwise, we won't pick up these habits. And sometimes we'll just carry on tripping up the same problems again and again and again. So reflection, please. सही घर में है वो वाकया याद है ना, वो घर में आया घर वाला तो शर्ट इस्त्री नहीं की तो घर वाले ने कहा कि नहीं बिजी थी तो बस ये बोला अभी कर देती हो, नहीं करती क्या रहती हो, क्या किया तुमने, सब बात है कपड़े इस्त्री नहीं कर सकती हो, इतना थका हुआ आ रहा हूँ, ये आ रहा वो उसने, तो वो भी फिर ठीक, उसने भी फिर गुलदस्ते फेंकने तो फूल गए, तुम क्या करके आ रहे हो, एसी में बैठकर आ रहे हो, हीटिंग चल रही होती है, एसी चल रहा होता है, वहां चाय के कप पी रहे हो, तो तुम कौन सा पहाड़ खोद के आ रहे हो, अब बात कुछ भी नहीं थी, बात है कुछ भी नहीं थी, स्त्री नहीं की थी, होना क्या था है, लेकिन उसने भी फायर मारे, इसने भी फायर मारे। अगर इसकी जो इन्होंने कहा ना कि गौर कर लेते, अगर दोबारा आए घर में, स्त्री नहीं की है, नहीं बिजी थी, लाइए कर देती हूँ, नहीं आप दिन भर काम करती हैं, आप वो बच्चों को देखती है करती है, नहीं मैं कर दे, नहीं आप भी तो घर में बाहर जाते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, बाहर होते हैं, तबीयत खराब हो फिर भी काम पर जाते हैं, मैं कर देती हूँ। अगर ये जरा सी गुफ्तगू इन मायनों में होती है तो घर के अंदर झगड़े ही नहीं होते, घर टूट जाते हैं छोटी छोटी सी बातों पे। सिर्फ वजह यह है कि ना अल्फाज का पता होता है, ना लहजे का पता होता है, ना बात करने का पता होता है। मैनर्स ऑफ टॉकिंग, यकीन करें हमारी सोसाइटी के अंदर अगर इस्लामी हवाले से हम इसको नाफिज कर दें ना अपने घरों में, इलाकों में, बहुत सुकून हो जाएगा, बहुत अमन हो जाएगा। Just carrying on from this point of reflection, one thing that obviously is that if you are reflecting and if you are measuring your conversations up, that you're thinking about what you're about to say before even saying it, one thing that you won't face is regret. Many a time what happens is that sometimes we say something and you think, oh, I shouldn't have said that. But if you think first, then you will know whether I should say this or I shouldn't say this. And then later on, very rarely you will regret that, oh, why did I say that? The reason for this is because you have already measured the consequences of that particular statement. That if I say this, what effect will it have on that person? What effect will it have on the current scenario? This is something that will help you, inshallah ta'ala, regret in your conversations. If you think about what you're about to speak, inshallah, you'll find that you won't regret your conversations as often, inshallah. अमीर अहले सुन्नत ने किताबा पढ़न, खामोश से ज्यादा पढ़न जी, मीठे बोल पढ़न जी, अच्छा मीठी जबान पढ़न, एक चुप सौ सुख जी। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह ताला नी बारगाह सु मैं उम्मीद रखना है कि एक वली ने अथा चो निकले अल्फाज, इंशाअल्लाह जरूर असर हो सी। सही बात है, जिस जबान से गीबतें, चुगलियां, तोहमतें हो रही है, वो फिर वो असर क्या रखेगी? जबान भी तो तकवे परहेजगारी के हवाले से हो ना। मैं आखिर में ये अर्ज करूंगा कि प्लीज कोशिश करें, अच्छी गुफ्तगू करें, अच्छे लोगों के साथ रहे। हदीस पाक में सबसे अफजल सदका जबान का सदका है। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबान का सदका क्या है?
فرمایا وہ سفارش جس سے کسی قیدی کو رہائی دی جائے, کسی کا خون گرنے سے بچا لیا جائے, اور کوئی بھلائی اپنے بھائی کی طرف بڑھا دی جائے اور اس سے کوئی مصیبت دور کر دی جائے. تو ان چیزوں کی طرف بھی ہمیں ایسی گفتگو کرنی چاہیے کہ جن سے یہ برکتیں ملیں. اپنا خیال رکھیے گا. اب چلتے ہیں انشاءاللہ مزید جو ہے ہمارے مدنی چینل کے جو پروگرام ہے, آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. Jannah.